টান হয়ে এখানটা ফুটটা হইবে তোরি गाड़ी जो है नींद के चक्कर में चला गया गड्ढा में बेचारा आराम आराम से धीरे जोड़े से आपको जना दे निकल ली अरे वो चोर पे बना नींद ले रहा था आराम से महंगी जी ना बेटा ने डायरेक्ट चला आलो ना है आलो बेटा हां तो एहन थे तो वहां कोई दे देखिए बेचारा जो है आंख लग गया था जो है कैसे चला गया गड्ढे में पता भी नहीं चला डन कर डन टर्न दिस वीडियो इनटू लाइव डन कर चलो देखने लेने मालिक थोड़ा सा गलती हो गया क्या हुआ मालिक क्या है ना थोड़ा सा नींद लग गया था और गाड़ी जो है ना मिस्टेक से मालिक गड्ढा में चला गया अरे बाप रे बाप बात कर भाई काय लगे भाई चली তুই যে কাম করছিস मालिक सेठ जी गया गाड़ी जो ना उठाना पड़ा उठे अरे एक तो सापट होइली खूब करे 4 जन 8 जन लेके जाने बेले मास देनी गाड़ी खना तो आगे बढ़ा दूसर वर्ग बोनो तू हटिस आ कर दे गाड़ी मोड़ हां आस्ते जा थोड़ा आस्ते दे ना तो गाड़ी गियर लगा है खूब लाई कौन गोच्छे चली हम खूब लाई केने गुड्डी जैसे ये मने झुकी जबे ये मने झुकी ए छोड़ा दे लगा लात कर के दाम करबे काम आगे दे वो खाना की अरे बोरा ले ले है बोरा लागबे हां बोरा दे ना गाड़ी उठा स्टीयरिंग काटे मने काटे बोरा दे काम है तोर एटे गाड़ी दे उठी जीवे स्टीयरिंग काटते हो मने कोछे हां ऐसे भाई ओ जाने चल हां बोरा दिबे रे हां गाड़ी बता नहीं हो ना गाड़ी नहीं स्क्रीन फाड़ नहीं बैंक भाई जी जिस भी ले दे
হ্যাঁ ওইখানে কে লাগাছে বাইরেছে না তুমি কত মিটার হ্যাঁ কোনটা বাইরেছিল কে লাগাছে বাইরেছে ওখানে ওতে চলে এসেছিল তার আগে যেতে এখন টানলে বসা লাগে হটিছে বাইসে কেলা গাছি মনে বাইরেছে গাড়ি কিনা মানে নিন চলিছে বাস মধ্যে গাড়ি ঘন বেশি যায় বুঝতে পারিনি যে গাড়ি কোন দিকে গেল আটটা দিতে হবে একে এই সে বিভাবে মরে যাবি এখনই যে হইলো তো মরার কাম হলো না আমি জানি না আমি বসে আছি বসে আছি আর কি খালে যে আমি বসে আছি ওইখানে যাইও বাধা নিন পড়ছে ওখানে যাইও নিন পড়ছে হ্যাঁ খালে চলে যাম বসে আছি আমি যদি এমনই দেই তো গাড়ি চাকা চালু ছিল আরে নিন দে রে কত এত ভালো ঘাট থেকে ভোর তার গাড়ি ফোকাস করেছিল এটা চল দে আমরা একটা ধুরি চল দে যা 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 কে করি দে বনু হ্যাঁ হইবে না ঠিক আছে ঠিক আছে জানি আরে নীল পাল্টা পাল্টা গাড়ি বেরতেছে ওইখানে ছিল গাড়ি চালা ছিল বাদলে পরে আর হালত খারাপ গাড়ি তো নিন পারছে গাড়ি তো পড়েছে তো গাড়ি তো নিন পারছে আছে তো হারাম করে আছে সামনে হট হট हट ना यार आगे एकदम पहले गाड़ी निन पारছে হ্যাঁ তোর বাদ কি হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে চালাতে না चालू है ना गाड़ी चालू है ना गाड़ी हाँ चालू कर दियो छिटकी पे गाड़ी है दूसरी भांगे ডাউন হয়ে যাবে না यार ये भूल जाओ ওই আসতে পারবে ভিডিও দেখে আমি আসবো